गुड मॉर्निंग सांग मैंने जय जगन्नाथ आज गोटे नुआ सकाल को आप समस्त बहुत सारा स्वागत तार ये तो देख पारे मुझे पूरा रेडी चलो जा तल को पूजापूजी करवा आज दिन मानक कौन कौन सब हो सब देखा आज आम माँ को पूरी जबार माँ बोधे पलैबे कहीं से राति जबार चलो तले जाए देखा माँ अच्छा ना पलि चलो जा थोड़े पीदेले तार सइला तार सेणी देखैबो पीबो छोरी नाग ना से खाऊच ना से खाउन बा जे जगरे ए पड़े तार खाऊ बाबा आज बा छोरी नाग ना से खाऊ से पड़ू 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 से छोरी नाग ना चल हे पड़े का धरबू ए मारना छड़ी की मारती नहीं पलि आइलु हे नड़िया पकाना से नड़िया खाइबनी पड़े से खाइबनी नड़िया टिके पलि आई अब से खाइबनी नड़िया नड़िया खाइबनी तो कुछ पलि बोली आइलु आई टिके गाड़ी आउची सेठिया 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 गाड़ी आउची भोजी बाहर सूर्योदय आज बाहर हाँ काली बाण फुटू बाण फुटिया काली बाहर गोविंद बड़ा पुअर भर गला चार्टा बेले तुम 4-5 हेलनी तुम 4-5 हेलनी 5-6 छुआ हेले
ପଳେଇ ଆସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଏଠି ନଗର ହେଉଛି। ଆଉ ସେଠି ତ କରିହେବନି, ଛାତ ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଖାଉଛି ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଏବେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ତଳେ ମୁଁ ତ ଫୋନ୍ ବି ନେଇନଥିଲି, ମୁଁ ଆସିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛି ଉପରକୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚକୋଲେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ ପଡ଼ିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପଳେଇଲେ ତ ଆଉ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ଅନ୍ଧାର ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ମୁହଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଦୌଡ଼ିଛୁ ଛାତ ଉପରକୁ। ତାହେଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ। ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା, ମାନେ ହେଇ ତ ଗଲାଣି ଆଉ। କଣ କରୁଛୁ ସେଠି? ନମ କର, ନମ କର। ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆଯିବ, ତୁ ନମ କରିଦଉନୁ। ପ୍ରଭୁ ନମ କରିଦେ। ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଟା ଆଣିଛି। ମୁଁ ଖୋଇଦେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସିବି। ମୁଁ ଖାଲି ଖୋଇଦିଏ, ଅଧା ଖିଆ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିଛ ନା କଣ? ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନଗର ଥିଲା। ଆମ ପୁଅ କେତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ସବୁ କାହା ପାଇଁ ଆସିଛି? ଏତେ କାହା ପାଇଁ? ଗୁଗୁ ପାଇଁ ଆଣିଛ? ହେଲେ ଗୁଗୁ ତୁ ମା ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ତମ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାଇକିନା ନଗର ହେଇକି ପୁରା ହୋଲି ହେଇକି ଆଇଛନ୍ତି। ମତେ କୋଉଟା ଦବୁ ଧନ? ଧନ ମତେ କୋଉଟା ଦବୁ ଲୋ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଦେଲ ଗୋଟେ, ମୁଁ ସେଟା ଖାଇବିନି। ଆଇ ଲଭ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଚକୋଲେଟ୍। ଯେତିକି ଅରେଞ୍ଜ ଚକୋଲେଟ୍ ମତେ ଦେଇଦେ। ମୋର ଏଇ 4ଟା, ଆଉ ସବୁ ତମ ମାନଙ୍କର ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି, ମୋର ଅରେଞ୍ଜ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମ ପୁଅ କେତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରୁ ମୋର ଅରେଞ୍ଜ ଚକୋଲେଟ୍ 4ଟା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଅରେଞ୍ଜ ଚକୋଲେଟ୍ 4ଟା। ମୁଁ ଟିକେ ଅରେଞ୍ଜ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ବସିଥିଲି ଏମିତି ଟିକେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି। ଯାଉଛି ଏବେ, ବାସନ କିଛି ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିଛି ମାଜି ଦିଏ। ଆଉ ବାକି ରୁଟି ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ତରକାରୀ ଅଛି ଦିନର। ଆଉ ଆମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରୁ କ'ଣ ଭାତ ଡାଲମା ମାନେ ପ୍ରସାଦ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ଅଳ୍ପ। ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ଆଉ ଦେଖିକି କରିବା ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଆମାଉଣ୍ଟର ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ କାମଟା ସାରିବା ନା କ'ଣ? ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଖାଇବା, ଅରେଞ୍ଜ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ଯେଉଁ ମଜା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କାମ ସାରିଦେବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଯେଉଁ
सरला आज पार्सल देगले घरे अरुआ डालमा और खीरी खट्टा वाओ जो बास्ना हो इच्छा मैं खाईदेवी सांगे सांगे सब पूरा पार्सल पड़ाइला आउ घरे लुचे जी खाया को मैंने सब जो मैंने जाऊना सब से प्रति घर पिछा समस्त पार्सल बढ़िया टेस्ट तो हो पूरा ना एसबू जिन तो बढ़िया लगे आ बढ़िया बास्ना भी हो भोक लगे सांग मैंने अरुआ डालमा जो प्रिय समस्त प्रिय जाऊँगी माँ खाऊँ माँ गोटे दे डालमा काढ़ी खीरी डालमा आउ कथा खाइला सांग मैंने सब बाहर करदेली जरूर खाली भातटा अच्छी भातटा थाऊ आम तो खाईदेबू दादा आम पुओ पुपुनु खाया पड़े माँ भी खाई सारे आम खाली 4 जन खाइबू बहुत बढ़िया है ये देखो सांग मैंने मो धन कहला अष्टप्रहरी भात डालमा खाइब बोली कहला मम्मी मत एतिकी टिके भात डालमा दियो आ बसिक खाऊँ सुंदर भाव देखु ये आम खाऊँ आम ठाकुर डालमा भात आ खीरी खट्टा आमर ये काकुड़ी झोल ये सान बोर भात बो रुटी खाइबे मोर भात मत तो भोक गला आ 100 अरुआ डालमा देखी भात खाऊँ टीवी देखुच चलो खाईदे भोक लगे जोरे